Good news naman, pila ka mga kabataan sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental nga may cerebral palsy nakabaton sang specialized wheelchairs. Yaring balita ang aton gintutukan. Masobra 15 katuig na nga ginaantos ni Kim Gabriel ang kondisyon sini nga cerebral palsy. Bisan teenager na, hindi man inigihapon makahambal kag makagiho kasubong sang iban nga kabataan. Nagatrabaho Iloy sini sa Bacolod City gani ang iya lolo ang nagaatipan sa iya sa ilagamay nga balay sa tungasang katubuhan sa bahin sang barangay Mansilingan. Madugay na nga handom sa pamilya nga makabakal sang wheelchair para kay Kim. Ganit dako nga bagay sa ila nga mangin isa sa mga benepisyaryo sang isa ka non-government organization. Kabay pa nga kung madulagin ba kami kahit gulang na may kung madulagin mga miti. Ikaw naman nila, hindi parahon nila. Parang gagig kayo ipasapon sa. Ang laom ko gani, kung naman sa pong mauna, dulo dalagan, dis balay mo. The wheelchairs are different. Whenever the teachers or Pita will ride, the wheelchair has pugong diri. It's not for the senior citizen, it's for cerebral palsy. Ang pondo nga gingamit sa pagbakal sang wheelchairs halin sa donasyon sa nagkalain-lain nga lugar sa US suno pa sa organizer. May pilaman ka polio patients kag amputees halin sa probinsya nga nahatagan sa pila ka medical support. Good night. Ikunakan. Tapos hindi ko pangilaan ramon nga kalanggit. Salamat, ipay ko. Makabigman nga simple nga bulig ang ginhatag sang sini nga mga tawo nga may bulawanon nga tagipusoon. Pero para sa mga kasubong ni Kim kag Mary Ann, ini ang makapabag-o sang dalagan sa ila kabuhi kag may dala nga mensahe nga may paglaom anuman ang pagpanghangkat sang panahon. O Pagkiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.